المدير المدير صباح كان شويه صباح الله وداو كيفاش ناوي غادي يرضى كاع سي محمد ما كانش غادي نعرف Quand vous dites des polycliniques, ça m'étonne que ce soit des polycliniques. Mais voilà, ça m'étonne. Sur le plan des infrastructures, même sur le plan Posez. مرة ضحك مرة il y a possibilité, il y a de la place pour pouvoir... اليوم لا صلت اليوم نحن انا فهمني قالت لي شاف الموت يخلع بالهم باش من الموت يجوا حما عندكم من هنا cette température qui est à 39,8 نحطها 37 بالضبط par les termes médicaux معكم bon il y a un problème il y a une sous aménagement cette nuit tarde à se terminer parce qu'elle est de minuit 7 500 000 et il demande de rallonge de 5 500 000 les choses étaient actuellement sur la permission de la maternité داروا هذا البيرو صافي 3 ans je réclame un bureau pour l'administration شوف سيدي ولي وكان يدخل بوك لهنا لي بومبيي pour ramener un malade il manie va 3 fois باش يدخلوا يا une porte من هنا اون باس يحلوها il y a un espace un grand espace pour faire
les urgences. Le premier étage d'administration et de logement pour les médecins. Actuellement, les gens c'est douaniers. On demande un local ou deux provisoirement les locaux pour dégager le bloc dentaire. Alors, c'est l'attente de Khaled, شلة عجبة. L'administration داخل الانترنت. Qui occupe 40% du recours et qui n'est pas fonctionnel. On a demandé une fois à le déloger, il n'a pas pu être délogé. Mais nous, on n'a jamais fermé le service de maternité. On a fermé comme dans le travail. Parce que c'est un... Autrement, l'appareil est bien. Samsung, je l'ai vu avant-hier, le reportage de France 2. Il y a des Coréens, تشرب قهوتك وتجي كيما هكذاك ومن بعد تروح لو ميروار سيت اون دام واحد في الميروار يعني غسل هي كابتور في الدار تاعها في دارها كيما هكذاك دار كيما يروح هكذا شوف لو طو دو سكر لا طونسيون الاخر لا تمبيراتور تاعك 37,1 ولا 37,2 الدم يقول لك كاين كذا تو تيتانديكي كاع صافي ابري 2 سكوند شفت كيما هكذاك جات فرحانه رفدت الصاك تاعها راح الطوموبيل واحد Tous les paramètres de bonne santé. tous les paramètres de bonne santé un miroir il y a un capteur هكذا صباح عندك diagnostic. C'est-à-dire tu sors تعرف خارج فوالا بون سي با مي او بوان بور ات كوميرسياليزي مي سي هما عندهم اونكور يصيح كومونس على لو فان t'as pas besoin de médecin t'as pas de ومن بعد راحت الكوزينه خرجت ان بلاطو فيه ان بو لا حطات دوفون تريك في عبس تاع الحذاء لو بلاطو يقولها بارابور ا سو كو فوز افي كوم تقول لها aujourd'hui vous devez manger tant de milligrammes de grammes هذا tant de quelque chose خلاتها عندها لا فام قالت لها اوروبا لا ميدي كونجوجيال je trouve la composition du menu كيما دارها بارابور Je le sais là-bas. لا اسمع انت
Donnez un peu d'argent. لا الروي هذه لهنايا يسار يا روح مي لو فوتوي سي المدير وقتاش نمشي لك كاس اه فوالا هكذا Regardez le stade où il y a une école de formation de football. L'équipe de GSMD Omar Baraka, grâce à des joueurs de Soudouk, طلعوها سوبر هاي جون انترينور ماهوش اللي كان في لاجيستي وجاب دو كوب النعوش بن نصر فينال اللي دامالو هنا با ديس اي مي هنا اللي دامالو عملوا ميلا بيديسي لا لا وش لا وش لا اللي ديسي شوف سيدي الولي شوف سيدي الولي ريغارد لو ستاد كيفاش يلعبوا لهنا الدراري لا دوك يخرج الشمس يتكسروا بليزيور chaque jour. C'est pas وهذا ce sont les tribunes هذول c'est pas des tribunes. Non, شوف هاو التريبيون c'est c'est une promotion immense. البروموسيون في الستاد هذا شكون يبني فيها؟ لا اشتي لون تابيس كومينال كي a été coulé شراها ب 6 مليار. حيدير لنا شويه هاي خدموه شويه ولا هكا هكا شوف ورا الديريكتور تاع سبور اليوم هذا. لا انا قلت له ما يجيش دو سبور سي moi لا مسيو الولي مسيو الولي مسيو بندريسي avant de partir. Oui. Il nous a promis Ouais. devant moi. Il a appelé le directeur DGS devant moi. Ouais. قال لك خرجوا 3 ستاد au niveau de la wilaya تاع اسمه ريفيتمون هذاك سانتيتيك. قالوا واحد بور شدو. ان انجاجمون حب نروح دوك نروح للجوج نجيب باريكري كونكوا دي جي اس nous a promis. راهو يكتب لونجاجمون فيش يجيب لا لا وقبل يروح نورمالمون كي يروح واحد يرجع واحد يبرو الاخر. Il nous a promis لا سال خرج 2011 والستاد هذا depuis 1953. يفوق لينا كان الوالي ابرو الوالي كنت جاي برو اكتيف المليح Il faut voir la situation dans laquelle on vit. Les situations de salubrité ou d'hygiène, ils sont inexistantes. C'est-à-dire comment les Tana, les futurs citoyens, on a plusieurs blessés chaque fois, etc. C'est le seul terrain qui existe au niveau de la commune. C'est-à-dire les gens, ils prennent ici leurs enfants pour jouer, etc. On est vraiment dans une situation... C'est un terrain vague, c'est pas un terrain... Voilà. C'est clair, net. Et depuis leur dépendance, c'est-à-dire on n'a jamais, à part les...
La fiche technique qui a été faite pour la réhabilitation de l'aire de jeu, c'est 8 millions de dinars. Mais à Taouna, 210 millions, on a traité une partie, on n'a pas pu traiter. On était contre de réaliser ça. Mais sur l'insistance de l'APC, qu'on traite une partie, on a traité une partie. Autrement, le stade nécessite 8 millions de dinars pour le DEN. Les stades, c'est sur le sectoriel. Les PCP font des aires de jeu, ce qu'on a fait d'ailleurs, les vestiaires, pour qu'ils soient un petit peu homologués. Nous, on réalise avec ce qu'on a reçu, avec le PCD, les petites opérations que C'est pas beau à voir. C'est pas bon à voir. Mais je crois qu'il faut penser à faire une étude sérieuse pour cette. Même son extension, parce qu'il y a possibilité d'extension. La terre qui est posée là, c'est pas celle qui convient. واش كاين في ايه نورمال والله كيما لا بوليتيك كيما لي مينيستر كيما لي ولي يروحوا لا روت ناسيونال لا روت ناسيونال اجمال اقبو سيدي عيش القصر بجايه تيشي ما كاينش اكوش لا دروات راني فين احنا اكوش شوف اكوش خاطبوا ما كاينش لا رياليزاسيون ما كاينش شوف اكزامبل قام الستاد اقبو الستاد سيدي عيش الستاد تيش القصر الستاد اوقاش الستاد لهنا الستاد ديال لوبيتال كان نديروا اون ميور ايدي دو فات كو كاع راهم يفوتوا غير غير لاكس هذا لهنايا وكان نجي نروحوا من الفوق ونحفظوا نرفدوا اقبو ونديروها في لافالي في الصاد ندوها لهنا لا كامل أرحب بالسيد والي ولاية بجاية وبالسيد نائب رئيس مجلس الشعب الولائي وبضيوفنا الكرام. إذا للجميع أقول أهلا وسهلا بكم. وبمناسبة حلول السنة الجديدة 2011 يسرني باسم سكان هذه البلدية أن أتقدم إليكم بأحر التهاني وأطيب التماني راجيا من الله تعالى أن يعيدها علينا في أعمالنا ومهمتنا. Donc, avant d'entamer nos travaux, je vous invite à observer une minute de silence à la mémoire de tous les martyrs de l'Algérie. Je vous remercie. Un petit
petit reportage de 12 minutes يعني شريط صغير قصير شريط قصير حتى تكون لديكم نظرة حول احتياجات البلدية وانشغالات سكانها. دونك أدعو الجميع لمشاهدة هذا الشريط. Monsieur le Wali, Monsieur le Président de l'APMI, Monsieur le chef de DERA, mes camarades et honorable assistance Azulfilao, bienvenue à Sdouk. L'Assemblée populaire communale de Sdouk canalise toutes ses forces afin d'aller. À 17h30, c'est du préscolaire. Ils peuvent construire 3 classes au-dessus des anciens. Il y a la plateforme, il y a des écoles, on les a omis à Sdouk. Il y a des écoles qui vivent dans l'anarchie. C'est la plus grande école de la DERA Sdouk. Et elle se trouve ni cantine, ni classe, 13 divisions pour 8 locaux. On a c'est grave. 13 divisions pour 8 locaux. Or, on a les moyens de construire 3 autres classes. Donc, sans plus tarder, parce que le temps est très très précieux, donc je cède la parole à Monsieur le Wali. شكرا. Vous excusez un petit peu ma voix, je suis un peu enroué. شكرا سيد الرئيس. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها السادة السلام عليكم الزلف الأول. بادئا ببدء ودي أن أشكر سيد الرئيس المجلس الشعبي البلدي سيد مختار على دقيقة صمت اللي قدمت فيها في هذه الجلسة ترحم على أرواح الشهداء، وأغتنم هذه الفرصة السعيدة لأترحم بدوري والوفد المرافق لي على أرواح شهداء هذه المنطقة وهم كثيرون الله يرحمهم. وأحيي كل المشاهدين الأحياء الموجودين في هذه القاعة. وعلى سبيل المثال سي رشيد اللي كلنا نعرفوه، وهو وكل المشاهدين نطلب لهم الصحة والهناء طول العمر. سيد الرئيس، هذه البلدية رقم 48 من ضمن 52 بلدية اللي راني نزورها في إطار الزيارة اللي قادتني كما قلت لكم لعدد كبير من الدوائر ومن البلديات بدون استثناء. راه باقي شي قليل جدا باه نتم هذه الدورة، وهذه الدورة ما درتهاش وحدي، دائما يرافقني رئيس المجلس الشعبي الولائي أو نائب من هذا المجلس، واليوم راه دور السي محمد بطاش نائب الرئيس اللي موجود معايا، كذلك بعض من السادة النواب تاع الغرفتين السيناتور اي ديبيوتي اللي راهم موجودين عندنا هنايا، سي اسماعيل، سي زهواتي، سي كمال بوشا، وسي مغراني لو سيناتور. والغاية من هذه الجولة ولا الهدف من هذه الزيارات اللي نقوم بها، أنا نعتبر روحي حتى وراني تقريبا 2.5 شهر على رأس هذه الولاية
هي زيارة استطلاعية. C'est une prise de contact. أولاً باه نعرف الموقع الجغرافي نتاع هذه البلديات بدون استثناء، نعرف هذه الصدوق من جايه، نعرف أمالو من جايه، مسيسنا وحمزة اللي شفناهم من قبل، وكذلك باه نتلاقى مع المنتخبين المحليين، مع الجمعيات، مع الفاعلين في كل المجتمعات اللي تابعة لهذه البلديات بدون استثناء، ونطلع شيئا ما ماهوش بعمق ولا بدقة على بعض من المشاكل أو بعض من النقائص اللي موجودة في هذه البلديات. وللأسف الشديد من ضمن 48 بلدية اللي شفتها نفس المشاكل ونفس الانشغالات اللي راهي مطروحة حاليا في هذه البلدية تاع الصدوق لقيناها في كل البلديات. كاين بلديات تفاوت على بلدية أخرى، ولكن اللب نتاع القضايا ونتاع الانشغالات تقريبا c'est un dénominateur commun que nous avons trouvé à travers toutes les communes qui ont été visitées, بدون استثناء. Sur les 48, il peut y avoir peut-être 3 ou 4 communes qui ont des particularités, qui n'ont pas les mêmes types de problèmes que nous avons, que nous rencontrons chez vous ou ailleurs. سيد الرئيس راه تفضل في اطار هذه اول مره اللي شفنا دارونا على الداتا شو، فهمني، une présentation de la commune. Bien que la présentation n'est pas fidèle pratiquement à tous les problèmes et toutes les activités qui existent au niveau de la wilaya. دونك كما قلت لكم نفس المشاكل اللي موجوده تتعلق بالغاز الطبيعي، بالاناره الريفيه، بالمسالك او ما يسمى بالبيست ولا لي شومان كومونو، بالتهيئه الحضاريه راه نتكلم عليها كذلك في الريبورتاج، بالمشاكل تاع التربيه ما بين ثانويه، اكماليه، توسيعات، ما بين انجاز مجمعات مدرسيه والاخر راه ندافع واحد وتكلم ودار في الملاحظه انه في مدرسه ما لازم اون اكستنسيون ولا ما عارف واش، ما بين القضايا اللي تهم الشباب فيما يخص الجانب الترفيهي تاع الشبيبه و كولتور اي جوناس، وفي عده مشاكل. انا نشكروا على هذا الريبورتاج اللي داروا. C'est une nouveauté que nous avons rencontrée chez vous. بارك الله فيكم، حاجه مليحه. الا ان حاجه ثانيه اللي ما عجبتنيش في الريبورتاج على زياده على الملاحظه اللي دارها الاخ، ربما بعض من القطاعات، لان هي كو 12 مينوت، لو كان بغا الى بيبرتات اون دوميور كان يتطرق لكل المشاكل بدون استثناء، فهمني. معليش لو كان دارها كنا نزيدو نصنتو. مي لا بيتي رمارك كو جي فات كو جو فوري ولا درنا لا ميوزيك، لو فون دو ميوزيك سي لا تروازيام سيريناد تاع شوبان. حنا كنا داير هنا مع الموسيقى بالشيخ المهدي الله يرحمه، اللي من المنطقه كون كانت مليحه. هذا هو مسكريوس ومعروف بابا عندها مغزى اخر نوع هذا غير السيد اذا رئيس البلديه تطرق لكل البعض من القضايا الهامه، وبدا قال باللي فيه اعانه محتشمه، اون اد ديريزوار من الدوله لهذه البلديه، ثم راح للقضيه تاع الرياضه السبور، ورانا شفنا ذاك الملعب بالفعل. الملعب ما يشرفش، ما يخص الارضيه تاعو، لازم تدخل عليه ان شاء الله ترميمات اخرى. تكلمنا على الاخر رياضه كره الطائره لو فولي، على النيسيسيتي دو رياليزي اون سال او ام اس، ومن بعد تكلم على الغاز دو فيل
وقال باللي اولويات الاولويات هو الغاز الطبيعي. فهمتوا؟ هذا نشوف الكلام تاع الرئيس، والرئيس ما دارش الا هكذا، راه فيه اجماع من طرف المنتخبين ومن طرف المجتمع المدني باه تكون التغطيه تاع الغاز الطبيعي في هذه البلده. وما يخفاكمش انه ولايه البجايه للاسف الشديد راهي في اخر رتبه وطنيا على مستوى الولايات كلها فيما يخص ايصال الغاز الطبيعي. لا بينتراسيون دو غاز دو فيل، la wilaya de Bjaya accuse un retard considérable. Elle est considérée, elle est classée comme étant la dernière wilaya. Ce n'est pas une critique, c'est un constat. Et à partir de ce constat-là, il faut maintenant mettre les moyens pour essayer d'aller de l'avant et d'améliorer. Et améliorer et aller de l'avant. Alhamdoulilah, في إطار البرنامج الخماسي هذا الجديد 2010-2014 راه فيه برنامج طموح وطموح جدا يتسع الى ايصال الغاز الطبيعي الى 50,000 عائله. حنا الغاز الطبيعي كاين في الزدو، il y a une partie, mais la deuxième partie voilà, dans le cadre des extensions, elle est prévue. Donc le gaz de ville, comme nous l'avons dit à travers toutes les communes que nous avons visitées à ce jour et celles que nous verrons, ça c'est devenu la priorité numéro 1 de l'État algérien. 50 000 foyers vont recevoir le gaz de ville dans la période de 2010-2014. 2010 faite, de 2011 à 2014. Une programmation est faite, des études ont été entamées ou seront, pour celles dont les études n'ont pas été entamées, vont être continuées, Inch'Allah, et on passera à partir de 2011 à l'exécution. Les marchés seront préparés par la Sonagaz، les appels d'offres كاين اللي راهم به يوجدوا به يطلبوا فيهم، ويبقى بداية الإنجازات في كل البلديات بدون استثناء ابتداء من هذه السنة. Moi je peux pas vous dire que vous êtes programmé d'ici octobre 2011 ou là en mars 2012 ou là, mais toujours est-il que les années noires que vous avez passées sans être alimentés من هذه المادة الحيوية تاع الغاز الطبيعي، جو كروك الحمد لله راهي قال هذا منا مشين فات علينا، رانا قدام الامور تتحسن. Et toutes les localités بدون استثناء، حتى لو كان des études qui ont été faites et qui ont soit omis, oublié, soit le bureau d'études n'est pas arrivé pratiquement à un point le plus reculé, ce bureau d'études reviendra et il va inclure pratiquement toutes ces maisonnettes بندخلهم الغاز دو فيل بدون استثناء. C'est un relief extrêmement dur, chahuté. Il faut le faire، mais المشكل فنك الكبير اللي راح نتلاقاوه باه تكونوا واعيين وتكونوا مطلعين انهم les réservations et les passages، parce que الغاز الطبيعي ce sont des tuyaux نحفروا ونفوتوا التيوات. راك يفوت التيو يجي عند لا بروبريتي تاع سي بطاش يقول لك انا والله ما تفوتوا عندي انا يا محمد. Ça c'est dans le cadre de l'intérêt général، فهمني، pour essayer de satisfaire une demande. تفهموا كان مزور تعاونونا في هذه القضيه، تعاونونا باسكو لك ما عاونتوناش وانطلق الغاز الطبيعي في الانجاز وصار لنا مشكل في الارضيه. نهار اللي يجي المقاول ولا المقاولين سي با مقاول، يكونوا مقاولين عموميين وقايلين خواص في الغاز الطبيعي اللي ينطلقوا فيه. Il ne faut pas que nous allons trouver des écueils et des difficultés de passage du réseau gaz de ville. Parce que الهم الكبير تاع هذه الولايه للاسف الشديد نقولوها حبه من حبه وكرهه من كرهه. Cette wilaya connaît un retard dû à certains problèmes, à certaines difficultés. فهمني ككونوا cette wilaya اللي فاتمات نقولوا الله يسهل. Nous sommes venus dans le cadre du développement. Nous sommes venus dans le cadre de la mise à niveau de cette wilaya. Dans 3 jours, j'ai mon DPAT qui est là, qui va aller à Alger. Tous les DPAT sont invités à une réunion avec le ministre des Finances pour leur remettre la tranche annuelle qui entre dans le cadre du quinquennal, la tranche annuelle de 2011. Les programmes de 2011, à titre d'exemple, comme مثل واحد
التربيه ومدير التربيه راه هنا. حنا بادرنا وطلبنا في لا ترونش انويال دو 2011 باه يعطونا 4 ثانويات 4 lycées. Parce que في لا ترونش 2010-2011 nous en avons 10. 3 عطاوهم لنا en 2010 وما انطلقوش لحد الان. On a demandé 4 parce que البلاد اللي نروحوا لها البلديه اللي نفوتوا عندها من اولويات الاولويات ما عدا الغاز الطبيعي بالفعل هو التربيه وانجاز ثانويه. شاك فيلاج كو نو فيزون شاك كومون سيد الوالي لازم لها ثانويه. الثانويه ثانويه ثانويه. يا دي نورم يا كارت سكولير فهمني. يا نومبر ديلاف اللي يكونوا في السكوندير qui peuvent bénéficier, dans leur commune, pourraient bénéficier éventuellement de la réalisation d'un lycée. Le plus petit, c'est 600 élèves. Il y a des communes qui font 250, 300 élèves. ثانوي لازم تكون ثانوي عندنا الوالي. وليز انترنا اللي في ثانوي ثمن. احنا قرينا بكري في ليز انترنا. Et croyez-moi qu'on n'était pas loin de nos familles à 25 ou 30 kilomètres. المتحدث اللي راه معكم moi j'étais à 200 kilomètres de ma famille. Et je ne rentrais que 3 fois par an pour ma famille. Les périodes de vacances, l'hiver, le printemps et les vacances d'été. Et on était jeunes, on n'avait pas les mêmes conditions. ما كنا ناكلوا كيما الناس راهي تاكل دروك، ما كنا نلبسوا كيما الناس راهي تلبس، ما كنا نلقاو الكار ولا الطاكسي بيدينا، دروك راهي الكار يدي والتراه يدي والطاكسي يدي والحالات تسكمت. فهمنا الوضعيات. Et on était content et heureux. Content et heureux. في هذا الأمر. حنايا دير لي ثانوية واحد الدار تاعي. يا سي محمد صح ندير لك الثانوية، با بروبليم. بصح كي ندير لك الثانوية شكون يأطر الثانوية؟ ما هو الطقم البيداغوجي اللي لازم نجيبه في الثانوية اللي أبوبري واحد اون كارونتين دونسينيون دو سكوندير. وين نجيبهم؟ ما حتى وين نجيبهم اسيدي. صح جاو وين تسكنهم؟ ثانوية عندها سكنات إلزامية. Ce sont des logements d'astreinte qui sont construits dans le cadre du programme lui-même. 6-7 logements avec un studio éventuellement. C'est pour venir le proviseur, le censeur, le surveillant, l'assess إلى آخره. والآخرين 40 معلم. ما يجوا en retard، ما يجوا كذا، وكي يجوا يلقاو الطريق مقطوعة يقطعوها باسكو زادوا 505 دينار في الترونسبور باسكو عملوا إلى آخره. Vous savez qu'avec les routes qui ont été coupées ici, ailleurs, البارح في تازملت افونتيير في اوقات من هذه الجهة pour une affaire de 5 دينار ولا. أنا شوف نقولها لكم دروك l'augmentation ne se fait pas comme ça. فيه قانون، فيه دولة، فيه مديريات ولا سيما مديرية تاع التجارة ومديرية تاع النقل اللي يبثوا في الأمر هذا. Et quand il y aura une décision qui sera prise en collaboration avec la centrale, ذاك الوقت oui, il y aura un communiqué global qui va être lu sur la radio Soumam, qui va être affiché un peu partout. À partir d'aujourd'hui, augmentation 10 dinars 15 dinars. اللي يحب حب اللي ما حبش ما حبش. هذه احنا كاع ما درناهاش وما كاش. إذا كان الناس بادرت وعملت ودارتها في هذا الأمر هذا، دارتها من طريق نفسها. C'est une décision qui a été prise comme ça. Ça ne veut pas dire باللي الناقلين عندهم الحق ولا ما عندهمش الحق. Il se peut qu'ils aient raison. بس ماهيش هذه الطريقة وهذا الأسلوب. راه فيه دولة وهذه الدولة عندها المؤسسات تاعها وهذا الشيء اللي يندار في إطار القانون وفي إطار المؤسسات. فهمني؟ يا سيدي حتى bon il y a eu cette augmentation par des gens qui s'est faite unilatéralement تلقائيا من طرف هاد الناس. يا سيدي علاه انا نروح نقطع الطريق؟ الطريق ماهيش تاعك يا سي محمد، ماهيش تاع باباك ويماك. انا درت لك الطريق، تلك سيت تو لي بوجيوت يا تو لي الجيريان بدون استثناء. اوقات قطعوا لي الطريق. Il y avait un malade qui avait un rendez-vous مسكين un pied وين حاشاكم الدود خرج له من كرعيه. Il avait le diabète et il avait un rendez-vous ferme au niveau d'un diabétologue. Il a fait 7 km à pied. كي وصل عند الطبيب والله قال له انت c'est l'amputation immédiate. C'est l'amputation immédiate. عين. Des cas comme ça il y en a.
اللي مريض واللي عنده من هنايا من جماعه البلاد هذه رونديفو في بالصفا باشا pour avoir un rendez-vous chez un cardiologue ou un spécialiste فهمني اون اني وتجري عليها عام مي كي يجيك النهار قال باللي سي دومان راه عندك لو رونديفو ومسكين يجي المصاريف تاعو والتعب تاعو il va pas seul il y a des accompagnateurs le taxi الى اخره porte quand vous trouvez les portes fermées du والي قال كل شيء راه مبلع في هذه البلاد ما كاش ها قال راهي مبلعه حنا نروح فماك نقطع الطريق البارح في تازمن سيتي لا ميم شوز دي فيلاجوا كي سون فونيو de Blimilekich, de Sekpa, ou je ne sais pas, à 3 endroits différents, la nationale 26. On a eu des bouchons de 40 km. واللي عنده باه يقدر بالطياره من بوجي لمارسي باسكو il a un problème médical ولا يفوار صافي ولا يفوار ان بارون فهمت لايم الدراهم تاعو ودار البيي بور لو مومون فولو يفو كي بار ويقدر الطريق ومن بعد يجي ابي يقول لهم نحم والديكم هالبيي تاعي انا قاعد بالطياره دكتور عليا ماهوش عيب وحرام. Vous avez ce genre de... Je ne le dis pas pour les gens spécialement de الدوخه جماعه. انا اغتنمت هذه الفرصه باه نوسع على روحي ونتكلم في اطار جماعي. فهمني في اطار عام في هذه القضيه على مستوى هذه الولايه. Nous sommes autorités, nous sommes là pour écouter la population. Et pour dire la vérité, كي نجموا نحلوا مشكل نقول لكم واه قادرين ونعطيكم الموعد ولا نقول لكم immédiatement. نهار اللي ما نجموش سي سا ما بوليتيك انايا جو فو ديري كو جو نو بو با لا يكلف الله نفسا الا وسعها الله غالب ما عنديش انا عندي هذا الوثان لا فو من دوموندي نو مسيو الوالي لا اليوم تجيب لنا فهمتني ان سيرفيس طابل كومبلي تمده لنا ما عنديش moi j'ai uniquement ce verre aujourd'hui le service j'essaierai de le trouver au moment voulu je taperai aux portes qu'il faut pour le ramener et satisfaire une demande. هذا هو الامر يا جماعه ماذا بكم الله يرحم والديكم بجاه ربي ما هوش المواطن تاع هذه البلده ابدا يعني نهضرها بصفه عامه قضايا من هذا النوع جو سوي على ليميت داكور على ليميت جو سوري داكور باه قال نديروا مشكل في الطريق فهمني كي يكون مشكل كبير نتاع تزويد المواطنين بالمياه الصالحه للشرب ماده حيويه ما تنتظرش ما عنديش الماء في الدوار تاعي. Je n'arrive plus à avoir un bidon d'eau pour boire, pour me laver. ونتكلموا على propriété ونتكلموا على اخر قالها هدرنا مرتين 3 مرات personne ne veut donc faisons peut-être une action de ce genre. Mais toujours est-il que je vous le dis humblement et solennellement mes portes sont ouvertes. Les portes des directeurs qui sont avec moi présents là une bonne partie راهم كلهم à l'écoute du citoyen eux en tant que directeurs avec les chefs de service تاعهم avec le personnel chef de bureau etc qui sont à leur disposition avec les subdivisions على بالي لو كان فتحوا النقاش يقولوا لي باللي حسرات تتكلم الوالي بصح حنا هذاك السبديفيزيونات رئيس المقاطعه اللي عندنا لهنايا باه تشوفوا بالك دير دوموند بريزون لا ريبوبليك بالك يقبلك وما يقبلكش هذاك كاينين هذه القضايا من هذا النوع ولكن هذه التصرفات لا أخلاقية من طرف البعض. Tu es à la tête d'un service, tu es à la disposition du citoyen. من رئيس البلدية لرؤساء المقاطعات لرؤساء الدوائر اللي نحثهم وراه لهنا رئيس الدائرة وعلى بالي رئيس الدائرة لهنا فيه هذه الميزة وفيه هذه الصفات أنه لازم يتقرب بالمواطن يزور المواطنين اللي مريض روح زوره اللي مات وقف قال نعزيه اللي عنده مشكل قال عندك مشكله اخي اروح عندي ولا ما جيتنيش كبير ولا مريض نروح لك الا نجم نريق لك المشكل نريقلي الا ما نجم قال لا غالب ما نجمش ما عنديش الامكانيات حاليا نشوف كيف ندير فيما بعد هذا الامر فهمني باه تكون هذا الاتصال ما بين الرئيس والمرؤوس سي اكستريمون سي سا سي سيت كومونيكاسيون qui malheureusement nous manque pas ici à travers tout le pays. Il faut que cette communication rentre dans l'adhan, que ça devienne une culture. C'est une éducation. Il faut que nous puissions nous supporter les uns et les autres. انت راه عندك اخويا المواقف تاعك وانا عندي المواقف تاعي ما فيهاش كان. C'est ça la compréhension, c'est ça la démocratie في هذا الامر.
Mais essayons de trouver un terrain d'entente pour une complémentarité, tout en gardant les principes تاعك اللي قلت لك الاخر وهذا ما في حتى اشكال في هذا الامر. ولكن هذا الاصطدامات وهذا الاخر ولا لازم يا جماعه نفوتوها. Et je reviens un petit peu للموضوع اللي كنت حبسته انه prochainement le directeur, comme je vous l'ai dit, partira au ministère pour qu'il nous donne la tranche 2011 dans le cadre du quinquennat. Mais je vais faire la tranche 2011. Je ne sais pas si on va avoir combien de centres, à titre d'exemple, de complexes sportifs de proximité, combien de salles de soins, le kilométrage pour la réhabilitation des chemins communaux, des chemins de wilaya, combien on va avoir d'écoles, de lycées, de cadets, il a créé. Mais l'exemple le plus frappant, moi j'ai demandé 4 pour 2011, lycée. On m'appelle du ministère, il dit non, on va vous donner 2, un c'est acquis, le deuxième à fchik. Vous voulez m'exclure là. Vous m'avez donné 3 en 2010, il me reste 7. Moi je veux donner un cours formidable, d'autant plus qu'il y a une forte demande, comme je vous l'ai dit. Vous m'en donnez 4. Si vous me donnez 7, c'est encore mieux. Galuli en regrette. On ne vous donnera que 1, peut-être 2 à la limite. Vous avez un reliquat de 9 lycées qui ne sont pas lancés encore au niveau de votre village. Lancez le lycée Tawakasi Mohamed. Il y a des lycées croyez-moi qui sont inscrits en 2005 pour cette wilaya. Des CEM qui sont inscrits à la même date de 2005. Ils ne sont pas en réalisation, ils n'ont pas été lancés encore. Alors quand j'ai 9 et je demande 4, on va donner à la wilaya qui a lancé, qui a terminé, mais vous au niveau de Bjaya, vous n'avez pas lancé votre développement. Vous n'avez pas réalisé. Alors réalisez les 9 lycées, les 10 CEM que vous avez, ou bien au moins lancez-les sur le terrain. Lancez-les sur le terrain. On a vu, je peux prendre un petit exemple, le lycée Ismaïl, qui fait partie de Derguina. Inscrit en 2006. L'un des grands problèmes auxquels a été confrontée la direction en charge de la réalisation, c'est la DLEP, mais le DLEP, c'était le DUC, le DLEP JA, alhamdoulilah, pour essayer de reprendre et de redynamiser. C'est tout à fait normal parce que le DUC avait lui-même, dans le cadre de son secteur, un plan de charge énorme. Énorme. Donc le DLEP JA, pour le relancer, heureusement que في هذه البلدة والله il y a une famille هي مشكورة تبرعت أرضية عائلة كاملة تبرعت بأرضية نتاع à peu près 7 000 ou 8 000 mètres carrés pour pouvoir lancer et réaliser ce lycée. Alors j'en ai 9 lycées comme ça. Un lycée inscrit pour le compte de la ville de Bjaya. 2006 ou 2007. Hier, j'étais au niveau de la DLEP, de la direction, pour voir un petit peu la situation. Il semblerait, c'est au conditionnel, il semblerait qu'un terrain a été dégagé. Si le terrain n'est pas dégagé, au plus tard, une semaine à 10 jours, il faut désaffecter le lycée de Bjaya ailleurs. Il faut l'emmener ailleurs. Mais ailleurs, il faut qu'on trouve une nacette de terrain. الإشكالية اللي مطروحة بقوة في هذه البلدة أنه الوعاء العقاري les assiettes foncières de terrain فيه مشكل كبير. فيه مشكل كبير. احنا ماذا بنا المجتمع المدني الخيرين والحمد لله في هذه البلدة كاين ناس تاع خير. فيه صدوق كاين ناس تاع خير وخير كبير. عاونونا في هذا الأمر. خدمة للمواطنين للشعب. باه نقص عليه هذا الغبن وهذه المشاكل وهذا الخبينه اللي راهي موجوده. ما نقولش نحوها باسكو باه نحوها ce n'est pas parce qu'il y a un nouveau wali خلاص tout le monde il est beau, tout le monde il est joli. Nous avons beaucoup de chemin à faire ensemble, Inch'Allah. Et il y a beaucoup de difficultés qu'il faut lever pour aller un petit peu de l'avant.
je suis tout à fait d'accord. Le bonhomme اللي ندافع وتكلم قال الولاد هذو سي البري سكولير راهم يخرجوا على كذا il y a possibilité peut-être d'injecter 2 ou 3 classes pour essayer. On va le voir à ولدي ما على باليش mais on essaie de voir. Moi je suis venu panique. Non seulement pour connaître la situation géographique de la localité, de voir un petit peu هذا الوجوه, mais aussi d'apprendre. Je suis en train d'apprendre بجاية. Je suis en train d'apprendre ce qui se passe au niveau de ces localités. فهمني. Je suis en train de voir كهذه النقائص اللي راهي موجودة والنقائص راهي كبيرة. لو كان نديروا برنامج يا أخي هات نكملوا ومن بعد تبغى تهدر إذا كان هانيش غير ندير غير هكا بغيت نعطيك كلمة ونحبس لا معليش معليش. النقائص اللي جا بهم الرئيس فهمتني مختار ونشكر حتى المجلس الشعبي البلدي لان على حسب المعلومات اللي عندي الى حد الان انه الاعضاء تاع المجلس فيه انسجام متماسكين بغض النظر عن الانتماء السياسي نتاعو ولا تاع الاخرين. Ça ne m'intéresse pas l'appartenance politique. الله يسهل. Qu'il soit d'un parti même de droite, de gauche, du centre, كذا. Le seul parti politique que je demande à tous les élus, et malheureusement nous ne l'avons pas rencontré partout, hein, c'est de travailler pour le compte du citoyen, pour travailler pour le citoyen, pour travailler pour le bien-être de cette localité. Et quand on dit de cette localité, de la wilaya et de notre pays, l'Algérie, que nous aimons tous, je ne peux pas aimer l'Algérie plus que vous ou la moins que vous. Et vous, vous ne pouvez pas aimer l'Algérie moins que moi ou la plus que moi. حاشا بعض من الناس اللي يدعوا في وقت ما ولا في ظروف من ما انه لا كابيليه نديروها ليبر اي انديبوندونت. ان نتعلم القبائليه ولاش l'Algérie libre, la Kabylie libre indépendante. L'Algérie, c'est la Kabylie, la Kabylie, c'est l'Algérie. اللي يحب حب واللي ما حبش ودافعينه ناس من جهات أخرى ولا دافعينه الحركة رجعوا 1,5 مليون دو شهداء. وما كاش واحد اللي راه لهنايا معنا اللي ما عندوش على الأقل شهيد في العائلة تاعو. خوه عمو جدو بابا يما نسيبو صاحبو الى اخره. Nous avons tous des martyrs qui sont morts pour cette Algérie qui est unique et unifiée. Elle le restera tout le temps. La France quand elle a voulu soi-disant donner l'indépendance à l'Algérie هما يقولوا مديناها ما مدوهاش جابوها الرجال اللي ماتوا اللي راهم حيين هما اللي جابوها. قال لك نعطوكم الانديبوندونس تعطونا الصحراء. قلنا لهم لا nous aurons notre indépendance. Avec le Sahara. Vous ne l'aurez pas. Alors ces gens qui veulent cette Kabylie libre, ils ne l'auront pas. أنا من دوار واحدة أخرى من بلاد واحدة أخرى من كافح بالدم تاعي أنه الشبر تاع بلاد القبائل ما تتمس في إطار المغزى وفي إطار الأفكار الدنيئة المشينة اللي راهم يتكلموا بها بعض من الناس. Notre Algérie c'est nous. نهار اللي مستنا مصر غير في الكلمة وداروا كيما هكذا كاع الجزائر نافط بدون استثناء. نهار اللي عندنا الفوتبال مع المصاربة ولا vous avez vu l'éveil le nationalisme de tout Algérien. حتى العجايز نتاعنا قريبة تموت تقول لك لا ردوا بالكم المصاربة باندية هذوك راهم مسوا لنا الإعلام تاعنا والشهداء تاعنا ما نقبلوهمش. ما نقبلوهم وإن شاء الله نربحوهم في السودان في وندرمان. وكل عجوزه تتكلم يا كل سعدان يدير الكاترا ترا لا خلينا ندير لها كادو والاخرى تقول لها كيما هكذا ساكري سيت فلام اكستراوردينير دو بوبل الجيريان سي كيلك شوز فورميدابل. وما زالت فينا كل هذه الغيره على هذا الوطن. نو ليمون nous avons des problèmes actuellement, nous avons des retards, nous avons des trucs là بالتي هي احسن. nous pouvons arriver dans le cadre de la communication, et c'est ça l'essentiel, c'est cette communication qui doit y avoir. Des problèmes existent dans tous les secteurs. القلوب تاعنا مفتوحة والصدر تاعنا مفتوح والبيبان مفتوحة باه نتكلموا avec tout un chacun et voir quelles sont les solutions. Et كي نقولوا les solutions, parfois les solutions, ce ne sont pas uniquement nous كسلطة عمومية pouvoir public, que ce soit au niveau des élus nationaux, des élus locaux API, APC, اللي عندنا احنا الحل
ربما الحل يجي فين انتم من عندكم انتم فكره من الافكار اللي تمدوها لنا في اطار حل مشكل من المشاكل، في اطار التنميه نجموا تقولوها لنا وتنورونا في هذا الامر ونلقاو لها بيان سور لو مومون فولو لي مويان فينونسي لي مويان ماتيريال. كي تكون النيه تاع الرجال موجوده، النيه تاع الرجال موجوده، نقول لكم كل العوائق تزول، كل العوائق تزول. اذا السيد الرئيس تكلم على سيرتان بروبليم لو غاز الاخر لو ريزو ديكستونسيون تاع الكتريسيتي مانيش عارف سي مساعد راه لهنايا بالك كيفا نو دوني ان مو سور سلا بيان كو في لو ريبورتاج تكلمنا على اون دور سي فري de d'autres localités اللي تكلم عليهم pour lesquelles peut-être il n'y a pas ce réseau d'assainissement ou là il est dans un état vétuste الى اخره. mais j'ai vu quand même الله يبارك والله يقوي المواطنين تاع هذه المنطقه de belles petites maisonnettes, de belles petites villas qui ont été construites, qui sont éparses. Et vous savez très bien qu'on ne peut pas ramener l'assainissement à l'ensemble. L'assainissement في البلدان الشماليه تاع اوروبا ومنها لا سويد. La Suède, qui est le pays le plus développé, c'est un pays capitaliste, mais sur le plan de la politique sociale Tao, c'est le pays le plus socialiste. Donc c'est un pays capitaliste, c'est le pays qui a une politique sociale l'une la meilleure au monde. Ils ne vont jamais demander à l'APC de leur faire un réseau d'assainissement. Ce sont des fosses sceptiques. C'est une nouvelle technique, une nouvelle tactique qui est faite pour عايشين في الهنا. الغازونت قدام الدار، الورد قدام الدار، كل شيء مليح، كل شيء كذا. يا ربي نتمناو حنا اللي داروا فيلات ونتمناو ان شاء الله يكونوا قويين في صدوق وغير صدوق. On va pas faire niquer, oui, on va vous ramener. Peut-être le gaz, on fera. L'électricité, pas Inch'Allah. Mais aller vers l'assainissement, je ne sais pas. تكلم الرئيس على l'agence foncière pour 2 points, je crois. Pour le terrain concernant une gare routière. Projet retenu par l'agence foncière. Amiroche, il y a une gare routière qui est prévue type B ou la C l'année. Non. Cash. Une station urbaine qui existe. Ou l'agence foncière derrière. On ne l'a pas encore confirmé, mais on va recevoir le programme. On verra avec le nouveau programme. Et en même temps, vous avez parlé d'un abattoir. L'abattoir, c'est vrai. une seule مقبرة معمرة يمكن سرقة والعظم الشعب. لا لا برك انا قلنا اسمح لي حلها انت تقول لها تكريتيكي يا با بروبليم. شوفوا المقبره اعطونا غير الارض، اعطوني الارض ولا لي ضربك وراهي الارض. اعطوني الارض باه نديروا المقبره، نديروا لك المقبره يا اخي ديروها. Bon, peut-être j'avais d'autres choses à dire, etc. Il ne faut pas couper l'élan de quelqu'un qui fait un effort pour faire 100 mètres là. Là, je m'arrête là. Je donnerai la parole. Je voudrais parler maintenant ou là après, s'il a quelque chose à dire. Puis nous allons donner la parole. Nous allons donner la parole. On va donner la parole, pas pour toute la salle. C'est impossible. D'autant plus, comme je vous l'ai dit, c'est une rencontre de prise de contact avec cette population. S'il doit y avoir une réunion de travail, comme je l'ai dit dans d'autres localités, je ferai la réunion de travail, je viendrai avec tout mon exécutif, et là nous ferons cette séance de travail secteur par secteur, où nous نتعمقوا في كل القضايا في كل الشر بدون استثناء. Alors خلونا حنا حاضمين ان تيب المشكل بيان كيما قلنا الرئيس راه نسى المقبره، نسى ليكول، نسى كذا، نسى ديك. يرحم الله والديكم اعطيوناش الماء. D'abord, je m'excuse pour cette petite nervosité, mais je pense qu'elle sera justifiée. عندي 50 سنة في عمري جامي جيت نطلب حاجة للدولة الجزائرية، واليوم جيت نطلب حاجة ماشي لي، جيت نطلبها لشريحة مهملة من Je suis venu vous faire entendre une voix d'une catégorie
que vous n'entendrez jamais, parce qu'il ne parle jamais. Pourquoi? Parce que peut-être il ne peut pas parler, parce que des gens qui mènent une semi-existence. Je m'appelle Cedric Bembelil, citoyen Sidouk, professeur de mathématiques au CEM Guinée. Je suis membre fondateur de l'association Le Défi des enfants handicapés, يعني أطفال ذوي احتياجات خاصة. Ils sont très nombreux dans la daïra de Sidouk Ibn Maouch. Ils vivent dans la précarité, dans des conditions très très malheureuses. Au niveau de l'association, nous avons essayé de leur porter notre aide du mieux que nous pouvons. Des fois nous le faisons bien, des fois moins bien. Tout dépend de nos moyens. Monsieur le président de l'APC n'a pas parlé de ça dans son reportage. S'il avait mentionné, je n'aurais pas pris la parole. Mais quand même, nous remercions notre APC quand même. Ils nous aident du mieux qu'ils peuvent. Je suis sûr qu'ils n'aménagent aucun effort pour nous apporter leur assistance. Mais ça demeure très très insuffisant. Beaucoup d'enfants, nous avons à peu près 70, sans compter des enfants non déclarés par leur famille et qui refusent de les inscrire au niveau de l'association, vu les conditions de prise en charge, si je peux encore utiliser ce mot, de prise en charge de ces enfants-là. Alors ce que je suis venu vous demander aujourd'hui, Monsieur Louali, c'est la construction d'un centre psychopédagogique à Sidouk pour ces enfants-là. Je vous transmets le message de l'aide des enfants. Je m'excuse. C'est mal. Sur Internet, un enfant, et il est en contact avec un enfant vietnamien de la même catégorie, dans une région rurale vietnamienne. Ils s'échangent des idées, des histoires d'enfants. Alors l'enfant vietnamien, qu'est-ce qu'il lui dit? Est-ce que vous avez une école? Il dit non, j'ai pas d'école. Pourquoi? Parce que mon état de santé ne me permet pas de rejoindre l'école normale des enfants. Il lui dit, nous avons une bonne école, nous apprenons des métiers, nous apprenons des activités, etc. Il lui dit, chez nous en Algérie, on n'a pas. Qu'est-ce que l'enfant vietnamien lui dit? Et pourtant votre pays est riche, monsieur. Alors je vous demande maintenant de dire à cet enfant ce qu'il doit répondre à l'enfant vietnamien. Autre chose, un problème de justice, d'équité sociale. L'État algérien dépense en moyenne 200 000 dinars pour chaque enfant scolarisé pour une année. Un enfant normal, dans l'école normale. أخويا ما الدستور الجزائري اللي من حق تمدرس إلى سن 16. والأطفال هذو هما أطفال الجزائر كباقي الأطفال. عندهم الحق في التمدرس. بصح ظروفهم الصحية ما تسمح لهمش بالالتحاق بمدرسة عادية. لازم لهم مدرسة خاصة تراعي ظروفهم الإعاقات نتاعهم. أخويا الدولة تصرف. Donc pour répondre à l'association Défi. L'association Défi, je l'ai inscrit derrière à mon ami pour en parler. Parce que l'association Défi, je me suis toujours senti comme étant un ami de l'association Défi. L'association Défi, j'ai toujours été à leur côté. Et j'allais soulever justement le problème parce qu'on a essayé de faire beaucoup de travail. Malheureusement, avec nos insuffisances, nous avons pu venir en aide et l'association Défi. On les a dotés d'un bus parce qu'avec les moyens ça, on ne peut pas promettre l'impossible. Nous avons fait tout un travail avec le chef de daïra, avec le président de la PC, avec même l'ancien Wali, et même on a essayé de porter leur doléance au niveau national, au niveau du ministère de la Solidarité. Donc, pour un centre d'accueil pour ces enfants-là, il est plus que nécessaire. C'est des enfants, je ne vais pas parler maintenant de handicapés parce que c'est l'enfant qui souffre, c'est une population démunie, avec des handicapés de Sidouk,
باسكو كون دير يفو ان ترافاي يعني نعطيهم صحة مليح 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 يفون دي زيفور مليح اي l'aide à Christ tout ça l'aide elle sera toujours insuffisante. Donc يعني pour dire notre ami باللي on allait en parler parce que moi personnellement je lui sens un ami de cette association. Maintenant, il faudrait qu'on prenne tous les projets et qu'on crée une dynamique de développement. Et pour créer cette dynamique de développement, on ne peut pas la créer sans outil de réalisation. C'est-à-dire, on peut doter ce dos de 1000 milliards, mais s'il y a 10 entreprises, sur les 1000 milliards, ils ne vont consommer qu'un milliard. Cela veut dire quoi? Ça ne sert à rien de créer sur tous les toits. On voit sur le alors qu'on réalise les choses. Mais pour l'ensemble des communes, parce qu'il y a des handicapés, il y a des familles, des handicapés, il a comment qu'ils sont. Aucune prise en charge. Donc il a on va créer toute une dynamique à la force, comment prendre cet enfant en charge, au moins et lui créer là 100 millions. Donc tu verras la comme ça. Ça fait 40 ans. عندي واحد المشكل في تشوف. انا قدمت قطعه ارض لبلديه تشوف لا كومين تشوف بوحمزه لا كومين بوحمزه. انا من هذوك اللي داروا الخير ومن بعد شفت واش صار ومن بعد واش داروا لي حطوني في زعما بينيفيس ديت قطعه ارض باش يبنيو عليها السيزون تاع 2000 ومن بعد كي عطيت لهم قطعه الارض ما نسكنش في تشوف ولا هذا ما خلى لي بابا خلى لي قطعه ارض ومن بعد مديتها للناس تشوف بناو عليها واش يسموه هذوك تاع الزنزله ومن بعد حطوا لي في راسي انا حطوني في فيشي ناسيونال كون كوا راني مستفاد. لا سي محمد هذه قضيه شخصيه تستفد في سكن اجتماعي لوجمون سوسيال واستفدت هنا ظهروا باللي راك داير اعانه في اطار تاع الزلزال الى اخره ماشي قضيه خاصه. نعم هذه قضيه خاصه والله الرئيس داير على باله بالامر هذا ما تتعالجش علانيه في هذا الامر قدام كاع الملا. Donc c'est une affaire disons un peu privée, spéciale. Il n'y a pas lieu de développer plus que ça. Le chef d'air est au courant et sera تكون معالجه في الوقت المناسب. فوت الكلمه الله عليك. رحم والديك رحم والديك. خدمت في الامر ديال الكل لا vraiment admiré جدا auquel problème que واش نسبه يعني غير جد السيد. لا انا من شاف كابيني ما عندناش الا توجور الناس كلمات باسكو هذا الوليد وجات une commission vice président بابي جات une commission بابي هنايا هضرنا معاهم داروا لنا دي زونجاجمون بوبليك surtout à la l'expansion par la zone électrique parce que c'est un quart du haut niveau. Mon champ il est devenu une décharge. Une décharge. Et je suis très très déçu de العبادية جلس البلاصة باش نوضع الطوموبيلة تقام les ordures. De là, je suis venu pour déposer plainte je vais y aller le plus loin possible. La prochaine fois, je viendrai, Inch'Allah, quand même avec des promesses bien précises. Concernant guerre, qui m'a donné le handicap, c'est vrai. C'est vrai, il faut trouver la solution. Peut-être pas ici à ce dos, mais il faut trouver une solution médiane qui puisse le trouver. Nous avons tous un handicap. Vous voyez le jeune mathématicien, les darna. Ce n'est pas que vous qui avez des handicapés. Moi, je suis un ancien sportif. Actuellement, je suis responsable éducateur sportif avec l'école de football. Nous connaissons M. Louali, on souffre de l'infrastructure sportive. Ça y est, قالوا شفنا. ستاك شفناه قال نساقوا OMF. Je ne la promets pas parce que je ne connais même pas la consistance. C'est le nouveau programme de 2011. Si ce n'est pas peut-être 2011. C'est possible 2011, toujours qu'est-il que j'ai inscrit dans le cadre des préoccupations importantes pour la jeunesse نتاع المنطقة ونتلعبوا الفولي وراكم في الناسيونال 1 إلى آخره qu'il y a lieu de réfléchir sérieusement à la réalisation d'une infrastructure du genre
pour essayer d'aider cette jeunesse. Mais je ne suis pas... سمعتكم mais ما نعطيش الكلمة قال oui vous aurez une salle. Non, c'est un mensonge. Merci. Pas plus. لا يا جماعة سمحوا لي. كلها urgent. واش urgent؟ راح يا سيدي urgent. La cité Bohia, elle est à 500 mètres de ce truc, du chef-lieu. Il y a 20 foyers. Chacun 20 fosses. On a pollué toute la région. ما عندناش طريق، ما عندناش ماء، ما عندناش l'assainissement où c'est depuis très longtemps وحنا avec البلدية اللي توعدنا. Je prends en charge dans le cadre des priorités numéro 1 l'eau et l'assainissement. Nous sommes à la veille d'avoir l'argent concernant le PCD pour l'Europe. Ce n'est pas beaucoup, une vingtaine de foyers, voilà un peu plus. Il faut que l'APC, c'est pas moi qui vais le faire. C'est à vous, avec votre APC ou le Daïra, de les amener à accorder une priorité éventuellement à ce quartier, dans le cadre de cette année. Si je le fais, moi j'inscris, ça va coûter 2 millions de dinars, ou 3 millions, ou plus ou moins. Mais donc, micro, tout ça. Donc, pour le gaz. Pour le gaz à stock, je vous annonce que les extensions qui concernent la Zidouane, 90 logements, c'est 2 pétages. On vient de finaliser l'étude, ils auront le gaz, Inch'Allah, au cours de l'année 2011. C'est les extensions dans des textes. Donc le gaz, c'est que pour les extensions. Vous le dites, pas uniquement ça. C'est des extensions, les études sont faites pour un réseau de distribution de 10 km. Vous avez aussi 40 logements. Les 40 logements, dans 40 foyers, ils sont programmés sur un programme Wilaya qu'on va engager en 2011. Et donc pour le Tibouar Mouchil et sa périphérie, donc ils sont prévus en DP, c'est une distribution publique, donc qui, pour des consistances de 2 km de réseau de transport, 40 km de réseau de distribution, et qui concernera approximativement 1000 foyers. Et vous avez l'Azib al-Mouhli et Akhnaq, donc ça sera une extension aussi, donc 36 km de réseau de distribution pour 700 foyers. Pour l'électricité, les programmes étatiques sont réalisés à Sdok, c'est-à-dire ce qui a été inscrit et réalisé, c'est Bouya et Taqa'at. Taqa'at, il y a un problème d'opposition, mais M. le Président de la PC paraît qu'il s'est réglé, donc on va reprendre les travaux. Le Misa et extension vers El Hamama. Donc c'est du RCN, c'est du raccordement de la clientèle ouverte. Maintenant, ils ne sont pas inscrits sur des programmes, peut-être que M. le DMB va le confirmer, mais pour nous, nous demandons à M. le Président de la PC de se rapprocher de l'ENA pour tous les sites. On en a fait une exception. On en a fait une exception pour stock sur l'intervention de M. Valli, donc on a pris les engagements. Il y a eu une réunion avec un représentant de la terre au niveau du sud de la Wilaya. Les entreprises sont retenues et les travaux seront engagés incessamment. والسلام عليكم. هذا في مخصوص ظروف اقل من شهرين هو اللي دي 45 جور نوسع اقل من شهرين. Ça fait des années qu'ils sont terminés وراهم رايحين للاتلاف والتخريب وما نعرف واش. Vous allez me les brancher à l'électricité. Mais que les jeunes bénéficiaires de ces locaux puissent immédiatement les ouvrir et lancer une activité. Ce ne sont pas uniquement des activités liées à des corps de métier. C'est beau. Si on a un pharmacien, si on a un dentiste, si on a un médecin, si on a un électricien, un plombier, si on a une coiffeuse, si on a un coiffeur, si on a un fast-food, si on a كذا. Mais الناس اللي ما عندهمش هذه الامكانيات باه يديروا هذه الحرفه نقول لكم بكل صراحه on peut aller pour autoriser les gens à faire toute autre activité pourvu. Donc ce doc elle est déjà le chef-lieu alimentaire. S'il vous plaît. Donc nous allons créer une autre تبع Mouchine, plus les extensions, plus un programme sur le réaménagement. Ça nous fait un nombre de 1500 branchements.
ce qui correspond aux 8000 habitants que vous avez soulevés sur Savaret. En matière d'électrification, dans le cadre du quinquennat, nous avons 8 villages qui sont programmés. Quoi que je voulais faire une remarque, en matière d'électrification, c'est quelques quartiers qui restent. Parce que ce dos, la commune, c'est 98% électrique. Voilà. Donc vous, un petit peu des problèmes et des difficultés auxquelles sont confrontés la population تاعنا وسدوا ان شاء الله نجي في الوقت المناسب avec باش المواعيد الصحيحه. Sénateur et député, monsieur l'exécutif, marhaba à la commune de Sedo, la dara de Chouhada, la dara de Cheikh Al-Haddad et la dara de 5 Zawiya. L'intervention c'est pour aider les handicaps, c'est pour ramener une solution pour les handicaps. Oui. Donc, monsieur le président de la PC, il a parlé pas mal de problèmes, donc ce n'est pas la peine de le faire. Pour les handicaps, c'est tout. Nous avons un centre social qui a été construit pendant la Révolution, en bois, avec les termites, l'amiant de ciment. Il y a les handicaps, il y a une salle judo, il y a un siège de l'ONU. Monsieur le Wali, je vais me proposer, si l'OPJI peut construire des logements et de faire un siège au rez-de-chaussée, de rez-de-chaussée un siège pour les handicaps, avec une école, un autre côté pour le judo, un autre côté un bureau talonnec. Si l'OPJ peut construire ces sièges, il bénéficie de logements de faut. Si l'OPJ ou l'État ne peut pas construire, je me propose à construire gratuitement le siège des handicaps, le siège de sport, ainsi que le siège de l'ONEC, de Chouhada, تحت l'amiante, 1 000 dinars, 4 000 dinars et 5 000 dinars. Je suis, si l'APC me cède ce morceau de terrain, le rez-de-chaussée avec un acte notarié, je vais construire gratuitement pour les handicaps et sport. Où il faut, en étage, je vais faire des logements sociaux pour louer, ou là pour vendre, ou là pour... donc, pour un siège, même s'il faut 1 milliard, 2 milliards à construire, je suis prêt à construire gratuitement. Où il faut, en étage, je vais faire des logements. Voilà. C'est une question aussi. Personne n'a parlé dans le musée de Cheikh Al-Haddad. L'État a donné plus de 35 milliards. Ça fait 2 ans qu'il est construit. troisième question. أنه والحمد لله أنت من الناس الخيين نتاع هذه المنطقة وفي عائلتي يهضروا عليك هذا ما نهضر الحمد لله في الأمر. إلا أن نشاطرك أنا في الشطر الأول نتاع الطرح تاعك وما شاطركش في الطرح الثاني. اللي يبغي يدير الخير عمره ما يربطو بحاجة وحدة. تراك باغي دير الخير وقلت نطالب في إنجاز لهذه الشريحة تاع المعاقين. مشكور جدا. هذه كأنه راك تبني في مسجد راك تبني فيه في الأمر هذا. مي pour la gestion par la suite de ce noyau ou de ce centre, la gestion ne peut se faire que dans la mesure où le secteur lui-même serait propriétaire à part entière pour désigner quelqu'un, pour mettre de l'argent là-dedans de fonctionnement, pour contact, etc. ومن بعد قلت انا لو كان ندير هذاك وندير الفوق. حنا درنا هذا لكن نديروا الفوق ونشوفوه لك ان شاء الله ونعاونوك في شي واحده اخرى. درت لنا هذه المبادره ما شوفوا تيا مومو وراني سنيت لك اكور يعطوك التراب وبدينا في 2 مليار ولا اقل من 2 مليار سو سونتر بور لي هانديكابي. تحاولنا هي تخيل ومشكور جدا. Oui, est intervenu lors du sitting qu'ils ont organisé ici. L'APIWI a pris sérieusement pour la réalisation concernant ses promesses, c'est-à-dire le gaz de ville et l'électricité. J'ai même instruit monsieur le PAPC, ça fait depuis 3 jours, pour nous fournir
les plans de masse et plans de situation. Donc c'est un engagement qui est tenu. كده مصدر بوهية لا سيتي بوهية هذا في اسم لا سيتي بوهية كويس c'est un terrain de proximité qui a été réalisé en 2005 par la DGS et mis à la disposition de l'APC. Toura Iwiyad le Mouchkil, il est situé au milieu des cités résidentielles. Il s'est de Madra le terrain, c'est donc toutes les instances. En 2005, un recours 2000, non, on a fait un écrit 2007. Les logements. شفت انا اللي الجمعه هذا قبل ما يوزعوا رحت انا للديار باش تجيب الفورمولير دوموندي كيما الناس راني سيتويان حوست كاين جور وانا نروح كاين جور على جال الفورمولير شاك فوا نروح يقولوا لي ولي الدواء رحت تما يقولوا لي روح لابيسي جيت لابيسي روح للدار. كان طولنا عليكم نتلاقاو في موعد اخر ان شاء الله والسلام عليكم. Des écoles, on les a omis à Sdo. Il y a des écoles qui vivent dans l'anarchie. C'est la plus grande école de la terre Sdo. Et elle se trouve ni cantine, ni classe, 13 divisions pour 8 locaux. On a c'est grave. 13 divisions pour 8 locaux. Or, on a les moyens de construire 3 autres classes. Donc, sans plus tarder, parce que le temps est très précieux, donc je cède la parole à Monsieur le Moudi. شكرا. Vous excusez un petit peu ma voix, je suis un peu enroué. شكرا سيد الرئيس. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها السادة السلام عليكم الزلف الأول. بديئا ببدء ودي أن أشكر السيد الرئيس المجلس الشعبي البلدي سي المختار على دقيقة صمت اللي قدمت فيها في هذه الجلسة ترحم على أرواح الشهداء، وأغتنم هذه الفرصة السعيدة لأترحم بدوري والوفد المرافق لي على أرواح شهداء هذه المنطقة وهم كثيرون الله يرحمهم، وأحيي كل المشاهدين الأحياء الموجودين في هذه القاعة. وعلى سبيل المثال سي رشيد اللي كلنا نعرفوه، وهو وكل المشاهدين نطلب لهم الصحة والهناء طول العمر. سيد الرئيس، هذه البلدية رقم 48 من ضمن 52 بلدية اللي راني نزورها في إطار الزيارة اللي قادتني كما قلت لكم لعدد كبير من الدوائر ومن البلديات بدون استثناء. راه باقي شي قليل جدا باه تم هذه الدورة، وهذه الدورة ما درتهاش وحدي، دائما يرافقني رئيس المجلس الشعبي الولائي أو نائب من هذا المجلس، واليوم راه دور سي محمد بطاش نائب الرئيس اللي موجود معايا، كذلك بعض من السادة النواب تاع الغرفتين السيناتور اي ديبيوتي اللي راهم موجودين عندنا هنايا، سي اسماعيل، سي زهواطي، سي كمال بوشا، وسي مقراني لو سيناتور. والغاية من هذه الجولة
ولا الهدف من هذه الزيارات اللي نقوم بها، أنا نعتبر روحي حتى وراني تقريبا شهرين ونص على رأس هذه الولاية، هي زيارة استطلاعية. C'est une prise de contact. أولا باه نعرف الموقع الجغرافي نتاع هذه البلديات بدون استثناء، نعرف هذه الصدوق من جايه، نعرف أمال من جايه، مسيسنا وحمزة اللي شفناهم من قبل، وكذلك باه نتلاقى مع المنتخبين المحليين، مع الجمعيات، مع الفاعلين في كل المجتمعات اللي تابعة لهذه البلديات بدون استثناء، ونطلع شيئا ما ماهوش بعمق ولا بدقة على بعض من المشاكل أو بعض من النقائص اللي موجودة في هذه البلديات. وللأسف الشديد من ضمن 48 بلدية اللي شفتها نفس المشاكل ونفس الانشغالات اللي راهي مطروحة حاليا في هذه البلدية تاع الصدوق لقيناها في كل البلديات. كاين بلديات تفاوت على بلدية أخرى، ولكن اللب نتاع القضايا ونتاع الانشغالات تقريبا c'est un dénominateur commun que nous avons trouvé à travers toutes les communes qui ont été visitées, بدون استثناء. Sur les 48, il peut y avoir peut-être 3 ou 4 communes qui ont des particularités, qui n'ont pas les mêmes types de problèmes que nous avons, que nous rencontrons chez vous ou ailleurs. سيد الرئيس راه تفضل في اطار هذه اول مره اللي شفنا دارونا على الداتا شو، فهمني، une présentation de la commune. Bien que la présentation n'est pas fidèle pratiquement à tous les problèmes et toutes les activités qui existent au niveau de la wilaya. دونك كما قلت لكم نفس المشاكل اللي موجوده تتعلق بالغاز الطبيعي، بالاناره الريفيه، بالمسالك او ما يسمى بلي بيست ولا لي شومان كومونو، بالتهيئه الحضاريه راه نتكلم عليها كذلك في الريبورتاج، بالمشاكل تاع التربيه ما بين ثانويه، اكماليه، توسيعات، ما بين انجاز مجمعات مدرسيه. والاخ هذاك راه ندافع واحد وتكلم ودار في الملاحظه انه في مدرسه ما لازم اون اكستنسيون ولا ما عارف واش، ما بين القضايا اللي تهم الشباب فيما يخص الجانب الترفيهي تاع الشبيبه و كولتور اي جوناس. وفي عده مشاكل. انا نشكروا على هذا الريبورتاج اللي داروا. C'est une nouveauté que nous avons rencontrée chez vous. بارك الله فيكم، حاجه مليحه. الا ان حاجه ثانيه اللي ما عجبتنيش في الريبورتاج على زياده على الملاحظه اللي دارها الاخ، ربما بعض من القطاعات، لان هي كو 12 مينوت، لو كان بغا الى بيركتات اون دميور كان يتطرق لكل المشاكل بدون استثناء، فهمني. معليش لو كان دارها كنا نزيدو نصنتو. مي لا بيتيت رمارك كو جي فات كو جو فوري ولا درنا لا ميوزيك، لو فون دو ميوزيك سي لا تروازيام سيريناد تاع شوبان. حنا كنا داير هنا مع الموسيقى بالشيخ المهدي الله يرحمه اللي من المنطقه كون كانت مليحه. هذا هو مسيريوس ومعروف ربما يكون عندها مغزى اخر نوع هذا غير السيد اذا رئيس البلديه تطرق لكل البعض من القضايا الهامه، وبدا قال باللي فيه اعانه محتشمه، اون ايد ديريزوار من الدوله لهذه البلديه. ثم راح للقضيه تاع الرياضه السبور، ورانا شفنا ذاك الملعب بالفعل. الملعب ما يشرفش، ما يخص الارضيه تاعو، لازم تدخل عليه ان شاء الله ترميمات اخرى. تكلمنا على
الاخر رياضه كره الطائره لو فولي على النيسيسيتي دو رياليزي اون سال او ام اس. ومن بعد تكلم على الغاز دو فيل وقال باللي الاولويات هو الغاز الطبيعي. فهمت؟ هذا نشوف الكلام تاع الرئيس، والرئيس ما دارش الا هكذا، راه فيه اجماع من طرف المنتخبين ومن طرف المجتمع المدني باه تكون التغطيه تاع الغاز الطبيعي في هذه البلده. وما يخفاكمش انه ولايه البجايه للاسف الشديد راهي في اخر رتبه وطنيا على مستوى الولايات كلها فيما يخص ايصال الغاز الطبيعي. لا بيناتراسيون دو غاز دو فيل، الولايه دو بجايه accuse un retard considérable. Elle est considérée, elle est classée comme étant la dernière wilaya. Ce n'est pas une critique, c'est un constat. Et à partir de ce constat-là, il faut maintenant mettre les moyens pour essayer d'aller de l'avant et d'améliorer. Et aller de l'avant. Alhamdoulilah, في إطار البرنامج الخماسي هذا الجديد 2010-2014 راه فيه برنامج طموح جدا يتسع إلى إيصال الغاز الطبيعي إلى 50,000 عائلة. حنا الغاز الطبيعي كاين في الزدو. Il y a une partie. Mais la deuxième partie, voilà, dans le cadre des extensions, elle est prévue. Donc le gaz de ville, comme nous l'avons dit à travers toutes les communes que nous avons visitées à ce jour et celles que nous verrons, ça c'est devenu la priorité numéro 1 de l'État algérien. 50 000 foyers vont recevoir le gaz de ville dans la période de 2010-2014. 2010 faite, de 2011 à 2014. Une programmation est faite, des études ont été entamées ou seront, pour celles dont l'étude n'ont pas été entamées, vont être continuées, Inch'Allah, et on passera à partir de 2011 à l'exécution. Les marchés seront préparés par la Sonagaz, des appels d'offres كاين اللي راهم باه يوجدوا باه يطلبوا فيهم، ويبقى بدايه الانجازات في كل البلديات بدون استثناء ابتداء من هذه السنه. Moi je peux pas vous dire que vous êtes programmé d'ici octobre 2011 ou là en mars 2012 ou là, mais toujours est-il que les années noires que vous avez passées sans être alimentés من هذه الماده الحيويه تاع الغاز الطبيعي، جو كروك الحمد لله راهي قال هذا منا مشين فات علينا، راه قدام الامور تتحسن. Et toutes les localités بدون استثناء، حتى لو كان des études qui ont été faites et qui ont soit omis, oublié, soit le bureau d'études n'est pas arrivé pratiquement à un point le plus reculé, ce bureau d'études reviendra et il va inclure pratiquement toutes ces maisonnettes بندخلهم الغاز دو فيل بدون استثناء. C'est un relief extrêmement dur, chahuté. Il faut le faire. Mais المشكل الكبير اللي راح نتلاقاوه باه تكونوا واعيين وتكونوا مطلعين انهم les réservations et les passages, parce que le gaz طبيعي ce sont des tuyaux. نحفروا ونفوتوا التيوات. راه كي يفوت التيو يجي عند لا بروبريتي تاع سي بطاش يقول لك انا والله ما تفوتوا عندي انا. يا محمد ça c'est dans le cadre de l'intérêt général. فهمني pour essayer de satisfaire une demande. تفهموا كان مزور تعاونونا في هذه القضيه. تعاونونا باسكو اذا كان ما عاونتوناش وانطلق الغاز الطبيعي في انجاز وصرا لنا مشكل في الارضيه نهار اللي يجي المقاول ولا المقاولين سي با مقاول يكونوا مقاولين عموميين ومقاولين خواص في الغاز الطبيعي اللي ينطلقوا فيه. Il ne faut pas que nous allons trouver des écueils et des difficultés de passage du réseau gaz de vie. Parce que الهم الكبير تاع هذه الولايه للاسف الشديد نقولوها حبه من حبه وكرهه من كرهه. Cette wilaya connaît un retard dû à certains problèmes, à certaines difficultés. فهمني qu'a connu cette wilaya اللي فاتمات نقولوا الله يسهل. Nous sommes venus dans le cadre du développement. Nous sommes venus dans le cadre de la mise à niveau de cette wilaya. Dans 3 jours, j'ai mon DPAT qui est là, qui va aller à Alger. Tous les DPAT sont invités à une réunion avec le ministre des Finances pour leur remettre
la tranche annuelle qui entre dans le cadre du quinquennal, la tranche annuelle de 2011, les programmes de 2011, à titre d'exemple, comme مثل واحد تربية ومدير التربية راهنا هنا. احنا بادرنا وطلبنا في لا ترونش انويل دو 2011 باه يعطونا 4 ثانويات 4 lycées. Parce que في لا ترونش 2010-2011 nous en avons 10. 3 عطاوهم لنا en 2010 وما نطلقوش لحد الان. On a demandé 4 parce que البلاد اللي نروحوا لها البلديه اللي نفوتوا عندها من اولويات الاولويات ما عدا الغاز الطبيعي بالفعل هو التربيه وانجاز ثانويه. شاك فيلاج كو نو فيزون شاك كومون سيدي الوالي لازم لها ثانويه الثانويه ثانويه ثانويه. يا دي نورم يا كارت سكولير فهمني يا نومبر ديلاف اللي يكونوا في السكوندير qui peuvent bénéficier, dans leur commune, pourraient bénéficier éventuellement de la réalisation d'un lycée. Le plus petit, c'est 600 élèves. Il y a des communes qui font 250, 300 élèves. ثانوي لازم تكون ثانوي عندنا الوالي. وليز انترنا اللي في ثانوي من. احنا قرينا بكري في ليز انترنا. Et croyez-moi qu'on n'était pas loin de nos familles à 25 ou 30 km. المتحدث اللي راه معكم moi j'étais à 200 km de ma famille. Et je ne rentrais que 3 fois par an pour ma famille. Les périodes de vacances, l'hiver, le printemps et les vacances d'été. Et on était jeunes, on n'avait pas les mêmes conditions. ما كنا ناكلوا كيما الناس راهي تاكل دروك، ما كنا نلبسوا كيما الناس راهي تلبس، ما كنا نلقاو الكار ولا الطاكسي بيدينا، دروك راهي الكار يدي والتران يدي والطاكسي يدي والحالات تسقمت. فهمنا الوضعيات. Et on était content et heureux. Content et heureux. في هذا الأمر. حنايا دير لي ثانوية واحد الدار تاعي. يا سي محمد صح ندير لك الثانوية، با بروبليم. بصح كي ندير لك الثانوية شكون يأطر الثانوية؟ ما هو الطقم البيداغوجي اللي لازم نجيبه في الثانوية اللي أبابري واحد اون كارونتين دونسينيون دي سكوندير. وين نجيبهم؟ ما حتى وين نجيبهم اسيدي. صح جاو وين تسكنهم؟ ثانوية عندها سكنات إلزامية. Ce sont des logements d'astreinte qui sont construits dans le cadre du programme lui-même. 6-7 logements avec un studio éventuellement. C'est pour venir dans l'idari, le proviseur, le censeur, le surveillant, l'assess, إلى آخره. والآخرين 40 المعلم. ما يجوا en retard، ما يجوا كذا، وكي يجوا يلقاو الطريق مقطوعة يقطعوها باسكو زادوا 505 دينار في الترونسبور باسكو عملوا إلى آخره. Vous savez que avec les routes qui ont été coupées ici, ailleurs, البارح في تازميل avant-hier في أوقات من هذه الجهة pour une affaire de 5 دينار ولا. أنا شوف نقولها لكم دروك l'augmentation ne se fait pas comme ça. فيه قانون، فيه دولة، فيه مديريات ولا سيما مديرية تاع التجارة ومديرية تاع النقل اللي يبثوا في الأمر هذا. Et quand il y aura une décision qui sera prise en collaboration avec la centrale, ذاك الوقت oui, il y aura un communiqué global qui va être lu sur la radio Soumam, qui va être affiché un peu partout. À partir d'aujourd'hui, augmentation من 10 دينار 15 دينار. اللي يحب حب اللي ما حبش ما حبش. هذه احنا كاع ما درناهاش وما كاش. إذا كان الناس بادرت وعملت ودارتها في هذا الأمر هذا، دارتها من طريق نفسها. C'est une décision qui a été prise comme ça. Ça ne veut pas dire باللي الناقلين عندهم الحق ولا ما عندهمش الحق. Il se peut qu'ils aient raison. بس ماهيش هذه الطريقة وهذا الأسلوب. راه فيه دولة وهذه الدولة عندها المؤسسات تاعها وهذا الشيء اللي يندار في إطار القانون وفي إطار المؤسسات. فهمني؟ سيدي حتى bon, il y a eu cette augmentation par des gens qui s'est faite unilatéralement. تلقائيا من طرف هاد الناس. سيدي علاه أنا نروح نقطع الطريق. الطريق ما يشتاعك يا سي محمد. ما يشتاع باباك ويماك انا درت لك الطريق. تلك سيت تو لي بوجيوت يا تو لي الجيريان بدون استثناء. اوقات قطعوا لي الطريق. Il y avait un malade qui avait un rendez-vous مسكين un pied وين حاشاكم الدود خرج له من كرعيه. Il avait le diabète. Et il avait un rendez-vous ferme au niveau d'un diabétologue. Il a fait 7 km à pied.
كي يوصل عند الطبيب والله قال له انت سي لومبيتاسيون ايميديات، سي لومبيتاسيون ايميديات عين. دي كا كوم سا يونا اللي مريض واللي عنده من هنايا من جماعه البلاد هذه رونديفو في مصطفى باشا pour avoir un rendez-vous chez un cardiologue ou un spécialiste. فهمني؟ اون اني وتجري عليها عام. مي كي يجيك النهار قال باللي سي دومان راه عندك لو رونديفو، ومسكين يجي المصاريف تاعو والتعب تاعو il va pas seul, il y a des accompagnateurs, le taxi الى اخره. بورت كونت فو تروفي لي بورت اوف فيرمي دي والي قال كل شيء راه مبلع في هذه البلاد ما كاش. ها؟ قال راهي مبلعه. حنا انا نروح فماك نقطع الطريق. البارح في تازمنت سيتي لا ميم شوز. Des villageois qui sont venus de Blimilekich, de ne sais pas où, à 3 endroits différents, la nationale 26. On a eu des bouchons de 40 km. واللي عنده باه يقضى بالطياره من بوجي لمارسي باسكو il a un problème médical ولا يفا فوار sa fille ولا يفا ان بارون. فهمت؟ لايم الدراهم تاعو ودار البيي بور لو مومون فولو يفو كي بار ويقدر الطريق. ومن بعد يجي ابي يقول لهم نحم والديكم هالبيي تاعي انا قاعد بالطياره تروح عليا ماهوش عيب وحرام. Vous avez ce genre de... Je ne le dis pas pour les gens spécialement de الدوخه جماعه. انا اغتنمت هذه الفرصه باه نوسع على روحي ونتكلم في اطار جماعي. فهمني؟ في اطار عام في هذه القضيه على مستوى هذه الولايه. Nous sommes autorités, nous sommes là pour écouter la population. Et pour dire la vérité. كي نجموا نحلوا مشكل نقول لكم واه قادرين ونعطيكم الموعد ولا نقول لكم immédiatement. نهار اللي ما نجموش سي سا ما بوليتيك انايا جو فو ديري كو جو نو بو با. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، الله غالب. ما عنديش. انا عندي هذا الوثاب لا فو من دوموندي نو مسيو الوالي لا اليوم تجيب لنا فهمتني ان سيرفيس طابل كومبلي تمده لنا. ما عنديش. moi j'ai uniquement ce verbe aujourd'hui. Le service j'essaierai de le trouver au moment voulu. Je taperai aux portes qu'il faut pour le ramener et satisfaire une demande. هذا هو الامر يا جماعه. ماذا بكم الله يرحم والديكم بجاه ربي. ماهوش المواطن تاع هذه البلده ابدا. يعني نهضرها بصفه عامه. قضايا من هذا النوع جو سوي على ليميت داكور، على ليميت جو سوري داكور. باه قال نديروا مشكل في الطريق فهمني؟ كي يكون مشكل كبير نتاع تزويد المواطنين بالمياه الصالحه للشرب. ماده حيويه ما تنتظرش. ما عنديش الماء في الدوار تاعي. Je n'arrive plus à avoir un bidon d'eau pour boire, pour me laver. ونتكلموا على بروبريتي ونتكلموا على اخر. قال هدرنا مره هدرنا مرتين 3 مرات. Personne ne veut. Donc faisons peut-être une action de ce genre. Mais toujours est-il que je vous le dis humblement et solennellement, mes portes sont ouvertes. Les portes des directeurs qui sont avec moi présents, une bonne partie, راهم كلهم à l'écoute du citoyen, eux en tant que directeurs, avec les chefs de service تاعهم, avec le personnel, chefs de bureau, etc. qui sont à leur disposition, avec les subdivisions. على بالي لو كان نفتحوا النقاش يقولوا لي باللي حسرات تتكلم الزوالي بصح حنا هذاك السبديفيزيونير رئيس المقاطعه اللي عندنا لهنايا باه تشوفوا بالك دير دوموند بريزون لا ريبوبليك بالك يقبلك وما يقبلكش هذاك. كاينين هذه القضايا من هذا النوع، ولكن هذه التصرفات لا اخلاقيه من طرف البعض. Tu es à la tête d'un service, tu es à la disposition de citoyens. من رئيس البلديه لرؤساء المقاطعات لرؤساء الدوائر اللي نحثهم وراه لهنا رئيس الدائره، وعلى بالي رئيس الدائره لهنا فيه هذه الميزه وفيه هذه الصفات انه لازم يتقرب بالمواطن، يزور المواطنين. اللي مريض روح زوره، اللي مات وقف قال نعزيه، اللي عنده مشكل قال عندك مشكله اخي اروح عندي ولا ما جيتنيش كبير